السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ تسبیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دیتے ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکیں تو ہر روز پڑھ لیں، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکیں تو ہر جمعے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ہر جمعے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو تمام عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی ابو داؤد میں اور دوسرے ابن ماجہ اور یہ دوسری کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں یہ نقل ہے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ، اس نماز کی تسبیح جو اس میں پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ آپ سن لیں۔ 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت سے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، مطلب 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم یہ پڑھ کے وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم جب ختم ہوگا، یہ ثنا جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور قرآن کی قرات کے بعد جیسے آپ کوئی سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد 10 بار پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ والی پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جیسے قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الناس کوئی سورہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گی۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 بار یہ پڑھنا ہے، 4 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے دیکھیں، اب رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ لینے کے بعد 10 بار
तस्बीह पढ़नी है। 10 बार यही तस्बीह जो ऊपर मैंने आपको सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार ये पढ़नी है रुकू से जब आप खड़े हो जाएं। फिर जब सजदे में सुबहान रब्बी यल आला कम से कम इसके बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे। सजदे में सुबहान रब्बी यल आला इसको 3 बार कम से कम पढ़ना है। सुबहान रब्बी यल आला सजदे में जब ये जाएंगे तो ये तस्बीह तो पढ़ते हैं आप सुबहान रब्बी यल आला ये कम से कम 3 बार पढ़नी है और इसके बाद 10 बार तस्बीह पढ़नी है। वही तस्बीह जो ऊपर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये आपने सजदे में भी 10 बार पढ़नी है। सजदे के दरमियान जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। जब सजदा एक करके दोबारा बैठते हैं आप अल्लाहु अकबर करके 10 बार ये तस्बीह फिर पढ़नी है उस दौरान। और दूसरे सजदे में पहले सजदे की तरह जो सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद 10 बार फिर तस्बीह पढ़नी है। ये सजदों का दोबारा समझ लें। जब आप सजदे में जाएंगे सुबहान रब्बियल आला कहेंगे 3 बार उसके बाद 10 बार तस्बीह पढ़नी है। फिर अल्लाहु अकबर करके बैठ जाएंगे और फिर आपने उस दौरान 10 बार फिर तस्बीह पढ़नी है। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे और फिर आपने सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद 10 बार फिर यह तस्बीह पढ़नी है। इस नमाज में तस्बीह 300 बार पढ़नी है। पूरी 4 रकत में 300 बार पढ़नी है। पहली रकत में तस्बीह 75 होगी, 4 रकत में 300 हो जाएगी। दोबारा समझ लें, दूसरी रकत के क़याम में जब आप पहली रकत और सजदे वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, जब दूसरी रकत के क़याम में बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा से पहले ये तस्बीह 15 मरतबा पढ़ें। फिर क़िरात के बाद रुकू से पहले 10 बार पढ़ें। हर रकत में इसी तरह पढ़नी है जो मैंने आपको बताया है। दूसरी रकत के क़याम में बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा से पहले तस्बीह 15 मरतबा पढ़ें। फिर क़िरात कहते हैं आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत के बाद रुकू से पहले 10 मरतबा फिर ये आपने तस्बीह पढ़नी है। और फिर ऊपर जिस तरह ये तरतीब मैंने आपको बताई है, रुकू में जाके आपने समी अल्लाहु सुबहान रब्बियल अज़ीम कम अज़ कम 3 बार कहना है। ये दूसरी रकत की बात हो रही है। और फिर 10 बार तस्बीह दोहरानी है। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है। फिर सजदे में जाके सुबहान रब्बियल आला के बाद कम अज़ कम 3 बार आपने सुबहान रब्बियल आला कहना है और 10 बार ये तस्बीह पढ़नी है। सजदे से उठ के आपने जब बैठते हैं उसमें 10 बार पढ़नी है और फिर सजदे में 10 बार पढ़नी है। इस तरह 2 रकतें कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर जब अत्तहियात के बाद फिर खड़े होंगे तो फिर आपने ये तरतीब इसी तरह दोहरानी है और इस तरह आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। टोटल जो होती हैं 4 रकत सलात तस्बीह होती है। 2 मैंने आपको बताई हैं, 2 इसके बाद भी आपने इसी तरह पढ़नी है। तो आज का लेसन हमारा ये था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को कोई मसला है तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से समझा दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।